नमस्कार जय जगन्नाथ आम लिखिमिकी आपको आम यूट्यूब चैनल को आपको स्वागत जनावु। आसन विश्व आज सकाଳେ आम कौन खाଇବା रोटी होगी बाबा कहले जे सकाळ चाहा खाइबे बोली सबदिन खाआंतीनी बेले बेले कहते खाइबे बोली चाहा जलखिया चूड़ा भजा चाहा खाइबे सकाळ खाइबे मटर सिझा आलू खाइबे देखिए लाइन टा कुटीगला चा अंधर छणा होछि बड़ा बड़ी आमर होइछि समस्त खाइबे पेंगा चार जण इने खाइबे आउ इने अलग समस्त है पछरे खाइबे सब खाइ सला पर हम खाइबो आ नाना एठी बाडुछंती एटा समस्त को खाइबे पेंगा तो काम बेले के आसना तो सति पेंगा होछि अछि सेमति बडा है कि आसंतु खाइबे। बाबा चाह जलखिया खाई सारे ये मो पु पाठ पढ़ुची अक्षर अक्षर गोल होने बेले सार देते लिखा इंग्लीश पाए ओडिया पाए अक्षर देखते केमती कुकुर भी छुईबनी आसीगला भणजा महाशय खाइबे प्रथम आपको बेसी भोक आसेपटे आम नंदुली शोती सान सान साते शोती महालक्ष्मी शोची आठे जड़े देखते पाठ चलुनी देख मोबाइल धरिक भितर कूलर पाखे बची रूम मनकर सब बेड सब कढ़ाई गरम दिन पे सब भंगा भंगी सब खुला थुआई पटे जो ए रूम रु भी खट सब कढ़ाई बहुत शुकुआ नहीं तांपड़ा शुकुआ आम घर पाखे तो नहीं पलि टुटू बबलू समस्त आसिक बस पड़े खाइबा आमर गोटे मोबाइल खाइबा मोबाइल मागुच बारंबार गोटे तो पूरा मोबाइल भीतर पसिकी अच्छी पूरा टाटा टाटा करदे एठे दी जण बड़ा है से आसते से पूरा नंदी होस मोटर से काकुड़ी पियाज मिक्सर टुटू मिक्सर दियो सरीगला तेल सोरिष तेल सूप पानी करी खाइबो पखाल तो सकाळे पेट ठंडा रहले जा काम हो नले पेट गरम ही मुंड गरम तीन हो आ आपण माने कोन खाइले आप कमेंट बॉक्स में जणेबे हमें तो ओडिया पखाल ओडिया आसे की खाइले कमेंट करो तो माने को पसंद है खाद्य की कमेंट कर जणेबे मिक्सर नहीं गूगल ऐसे कागज और बड़ा मिक्सर अच्छी रही कहलु साथ कथा सब पास नाना लंका पकईबे पुअर पेट खराब बोली खाली साधा देखा एति लोग मिक्सर अच्छी पिला खाऊ पिला पड़े बोलला पसनी तो आंब गोटिया होगी आसी बैरु डालमा हम कटा चलती काटी आज आम दी बहर रोषे हूँ डालमा हम खड़ा शाग भजा आंपड़ा शुखा भजा हम आ खटा बड़ी खटा उषुम समस्त खाइबे से प्रोसेस सब चलती खड़ा शाग भजा हो पवन जो आज पवन कहीं कहते देखिए मैंने केते आंब गचर झड़बड़ी बैगण पलि गच आम आंब झड़बड़ी सब तक मो पुओ बैगण रखी सब इने दी समस्त खाइबे
तुमने और कौन कहूँ उपवास देखिए मामा ये कौन वीडियो बनाऊँगी डोलिया मुंड टेकिरी अमाउंट किसी कहीपर ना पुआ कौन कह बोलिका हेल्ले से किसी कहूनी आम शाग बसुँ शाग बसा पर रोषे रोषे हम कौ शाग ये पचार मो पुह जानी यहाँ खड़ा शाग सी खाली मदरंगा शाग पिता शाग चिन्ह से खाइब पिता शाग कलरा शाग खाइब खाली काश्मीरी ଶାଗ ଯୋଉ ଶାଗ ସେ ଖାଉଥିଲା ଖାଇଲେ ପୁରୀ ମରିବ କିନ୍ତୁ ଖାଏ ସବୁ ଶାଗ ଦେଲେ ମାଛ ପିତ ଯଦି ଆସିଥିବ ଭଜା ସେ ଖାଇଦେବ ବାସ୍ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ପିତା ଆଗ୍ରହୀଟା ଆଜି କାହିଁ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି ଲାଇନ୍ ଆସିନି ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ସବୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲି କହିଲି ମୋ ପୁଅ ଆଜି ଟିଭି ଦେଖିବ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଦେଖିପାରିଲାନି ସେ ଖାଲି ଫ୍ରିଜ୍ ପାଖରେ ଯାଇକି ଖାଲି ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲି ପକଉଛି ଡାଲମା ବସେଇବା ପ୍ରେସରରେ ଡାଲମା ବସେଇ ହେବ ସେ ଚୁଲିରେ ସେପଟେ ଆମର ଭାତ ବସିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଚୁଲିଟିକି ଦେଖିବା ଚୁଲିଟି ହେଲେ ଚୁଲି ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି ଦେଖାଯାଉନି ଲାଇନ୍ କଟିଯାଇଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଛି ଚୁଲି ଆମର ଇନଭର୍ଟର କନେକ୍ସନ ଠିକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି ଏପଟେ ଆମର ଏଠି ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମ ସିପୁନା ଏଠି ସିପୁନା ମୁଁ ଦେଖିଦେଲ ହାଇ ଟିକେ କରିଦିଅ ସିପୁନା ଏଠି ଆମ ମିଷ୍ଟର ତାପରେ ଟୁଟୁ ଏଠି ବବଲୁ ସାନ ବବଲୁ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଠକ 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 ସବୁବେଳେ କାମ ହେଉଛି ଆମର କାନ ପାଖରେ ଖାଲି ଠକ 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 କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଟୁ ଆମର ତିଆରି ମରା ଏଠି এটা ওভাল তৈরি হয়েছি এটি ববলু সুখা করছেন এইটা হচ্ছে দুয়ার বন্ধ এটা দুয়ার বন্ধ কি বড় কবাট ধরি ভাল কবাট ধরিকি বসেই গলা করছেন ଆମର ରାତି ପାଇଁକା ହେଉଛି ରୁଟି ଭଜା ଭଜି ସେକା ସେକି ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ ନା ଅଟା ଚକଟିକି ଏଠି ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବେନି ତାପରେ ଆମ ଏଇଠି ରୁଟି ସେକା ହେବ ଚୁଲି ଲାଗିକିରି ଟମାଟୋ ବାଇଗଣ ସେକା ହେଇକି ଅଛି ତାପରେ ଏଠି ଆଳୁ ସେକା ହେବ ଏଥିରେ ଆଜି ପବନରେ ହେଉଛି ବର୍ଷା ପବନରେ ଆମର ବର୍ଷା ତ ହେଇନି ହେଲେ ପବନ ଯେଉଁ ହେଲା ଖାଲି ଆମ୍ବ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବାଇଗଣ ଇଏ ହେଉଛି ବାଇଗଣ ପୁଲି ଆମ୍ବ ଆମ ନୂଆ ଗଛରେ ହେଇଥିଲା ଯେ ସବୁତକ ଝଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି ତାପରେ ଏଇ ପଡ଼ିଶା ଘର ଗଛ ଆମ୍ବ ଇଏ ସବୁ ତାପରେ ଆମ ବାବା ବି ଆମ୍ବ ଦେଇଥିଲେ ଆଣିକି ସେ ଆମ୍ବ ତକ ଥୁଆ ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଝଡ଼ା ହେବ ନହେଲେ ପାଚିଲେ ଖାଇବେ ସମସ୍ତେ ମୁଠେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସେକିବି ସେଟା ତ ହେଇଯାଇଛି ବାଇଗଣ ତାପରେ ଆଳୁ ଖାଲି ସେକିବି ତାପରେ ସେପଟେ ବାବାକୁ ବାଇଗଣ ସେକା ଟମାଟୋ ସେକା ଭଲ ଲାଗିବନି ବୋଲି ବାବା ବେଶୀ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼େ ବାଇଗଣ ଭଜା ଯେଉଁ ପିଆଜ ପକେଇକି ବାବା କାହିଁକି ଭାତ ଖାଇବେ ଆଉ ଏମାନେ ଯେଉଁ ରୁଟି ଖାଇବା କଥା ସେମାନେ କ୍ଷୀର ଛେନା ଭଜା ଭଜି ଏମିତି ସେକା ସେକି ସବୁ ରୁଟି କରିକି ଖାଇବେ ଆଉ
ଟିକେ ଟିକେ କରିଦବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ। ରାତି ପାଇଁ ରୁଟି ସେକୁଛୁ ଚୁଲିରେ, ସେପଟେ ସବୁ ଭଜାଭଜି ହେଇଗଲା ଗ୍ୟାସରେ, ଏପଟେ ଚୁଲିରେ ରୁଟି ସେକିବାକୁ ଆସିଲୁ ଭାରି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡକୁ। ଯୁଦ୍ଧ ବିକ୍ରମ ଏଇଟା ଆମର ଜଳୁଛି ଚୁଲିଟା ଆମର କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ, ଜଣେଇବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମର ବେଲା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ସେକା ସେକି ବୋଧେ ରୁଟି ସେକା ସେକି ଦେଖିବା ଆସ। ଗରମ ହଉଛି ପ୍ରବଳ ଏ ଘରେ, ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ଜାଳ ଯେ ଜଳୁନି ଭଲସେ। ଆଉ ଆଜି କାଠ ଫାଠ କିଛି ଆଣିନୁ, ଏମିତି ସିଚୁଏସନରେ ପଡିଛି। ଗୁଣ୍ଡ କାଠ ଲାଗି ଜାଳକୁ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଆଉ। ତେମେ କହିଦିଅ। ମୋର ଗୋଲ ହଉଛି ନା ନାଇଁ କହିବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ। ଯଦି ଗୋଲ ନ ହଉଥିବ ତାଙ୍କୁ କହିବ ସେ କେମିତି ଗୋଲ ହବ, ନହେଲେ ରୁଟି ପାଖରେ ଆଣି କରିବେ। ସରିଗଲା, 9:30 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବେ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଆଉ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସମସ୍ତେ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଶୀଘ୍ର। ଆଉ ରଖୁଛୁ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।